Hi guys, good afternoon. Snack ta guys. Pinirito na akong saging guys. Wa pamantay sweldo guys. Pinirito na lang ang piniritong saging atong snack guys. Oh. Na. Lami guys. Pares kalami na ako. Kapit ta guys. Kapi-kapi ta guys. Kapi-kapi ta guys. Na. Piniritong saging guys. Lami. Piniritong saging na. Kaon na. Ano guys, wala pa tayo sweldo, saging-saging lang sa ta. Nga na ta mo palit og bugas kung makasweldo ta. Ano na siya? Ano, wala pa sweldo. Kaon tag saging. Ano ni guys, 2 in 1. Paniud to, snack. Dala na ni panihapon. 3 in 1 dating guys, 3 in 1. Paniud to, merienda, ug panihapon. Ano siya? Ano na simple ang buhay guys. Sweet mo na ako. Wala mo'y bugas. Pangita mong saging. So libre na. Paniud to, merienda, panihapon. So na guys, wala tayo bugas-bugas. Mahal ang bugas ron. Busog na guys, busog na. Lami. Lami siya guys, lami. Tamis, parat-parat. Wow. Igo na ko guys, igo na. Igo na ang akong merienda. Na. Thanks for watching.